Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Desde ya agradecer a Mujer Íntegra y en especial a Valina Cavallini por permitirnos la entrevista. Ah, c'est fini? Oui, tu peux commencer. Ah bon, je me prends d'accord. Il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'avenir de l'humanité, qui posent des questions. Cada día hay más personas que se interesan por el futuro de la humanidad y se plantean preguntas al respecto. Il y a un très bon nombre de livres sur le sujet, Existe un gran número de libros sobre el tema, mais on peut faire remarquer pero es destacable que la plupart des auteurs de ces livres el hecho de que la mayor parte de autores de estos n'ont libros pas réalisé no se han dado cuenta que la phase de la vie humaine de que la fase de la vida humana, qui a été la plus bouleversée, la plus radicalement bouleversée que se ha transformado de forma más radical au cours de ces dernières décennies, durante estos últimos decenios, c'est la période de la naissance. es precisamente el periodo del nacimiento. Et cela devrait influencer l'avenir d'Homo sapiens. Y eso será algo que influirá en el futuro del Homo sapiens. Une façon de résumer comment les processus physiologiques ont été perturbés, Podemos resumir de qué manera los procesos fisiológicos han sido perturbados, c'est de rappeler que jusqu'à une date récente, diciendo que hasta hace poco, pour mettre au monde un bébé, para dar a luz a un bebé, une femme devait libérer un mélange d'hormones. una mujer debía de liberar una mezcla de hormonas Et selon la science moderne, que, según la ciencia moderna, qui étudie les effets de ces hormones, que estudia el efecto de estas hormonas, en particulier l'ocytocine, concretamente la oxitocina, on peut dire qu'une femme ne pouvait pas avoir un bébé podemos decir que una mujer no podía dar a luz a un bebé sans libérer un cocktail d'hormones de l'amour. sin liberar un cóctel de hormonas del amor. Bien, on peut faire remarquer aujourd'hui, En cambio, hoy, à une époque où on dispose de perfusion d'ocytocine synthétique, puesto que estamos en una época en la que disponemos de perfusiones de oxitocina qui sintética remplace l'ocytocine naturelle, que sustituyen a la oxitocina natural, à une époque où on dispose de techniques simplifiées de césarienne, en una época en la que disponemos de técnicas simplificadas de la cesárea, on peut faire remarquer qu'aujourd'hui, pues es destacable observar que hoy, à l'échelle de la planète, a escala de todo el planeta, le nombre de femmes qui mettent encore au monde leur bébé el número de mujeres que todavía son capaces de dar a luz a sus et le bebés placenta, y a sus placentas, grâce à la libération d'un tel cocktail d'hormones de l'amour, gracias únicamente a la liberación de este cóctel de hormonas del amor, ce nombre est en train de devenir insignifiant. este número hoy ya es casi insignificante. Les hormones de l'amour sont devenues inutiles Hemos convertido a las hormonas del amor en algo inútil dans la période critique qui entoure la naissance. en el periodo crítico que rodea el nacimiento, Courte période mais importante pour la formation d'être humain. periodo breve pero importante en la formación del ser humano. Cela pose des questions. Y eso nos hace plantear preguntas. Que se passera-t-il après quelques générations ¿Qué va a suceder después de algunas generaciones si les hormones de l'amour continuent à être inutiles? si las hormonas del amor siguen siendo inútiles? Ça, c'est une façon parmi d'autres Esa es una manera, entre otras, d'expliquer qu'en ce qui concerne l'histoire de la naissance des bébés, de explicar que por lo que respecta a la historia de la humanidad, nous sommes au fond de l'abîme. nos encontramos realmente en el fondo del abismo. Et il faut nous demander, mais comment en sortir? Y nos debemos de preguntar cómo podemos salir de ahí. La seule façon de sortir de cette situation, La única manera de salir de esta situación c'est de tenir compte de ce que nous enseigne la physiologie, es tener en cuenta las enseñanzas de la fisiología, qui nous offre une compréhension du processus de l'accouchement, que nos ofrece una comprensión del proceso del parto, qui remet en cause la compréhension dominante actuelle. que nos hace replantear por completo el condicionamiento predominante actual. Il y a une façon dominante actuelle de comprendre la physiologie de l'accouchement, Nuestra comprensión del parto actual qui repose sur des millénaires de conditionnement culturel, se basa en miles de años de condicionamiento cultural qui implique aussi bien les milieux médicaux y están afectados por ella tanto los ambientes de los médicos que les milieux de naissance naturelle. como los de nacimiento natural. Ça représente un paradigme dominant Este es el paradigma predominante, qui est complètement différent que es completamente de distinto ce que nous permet soudain de comprendre de lo que de repente nos permite comprender la perspective physiologique.
La perspectiva On fisiológica. peut donc dire que nous sommes au fond de l'abîme, Digamos que estamos en el fondo del mais abismo, il y a des raisons d'optimisme. pero tenemos Il n'est motivos pas para ser impossible optimistas, d'en sortir. porque no es imposible C'est salir de pas ahí, utopique, no es una utopía, grâce à la perspective physiologique. gracias precisamente a lo que nos enseña la fisiología.